katsudon, takoyaki. Welcome back to our YouTube channel. Welcome back, Pisakaya. Ay! Saka ano, katsudon. So, diba, kararating ko lang. Beef yaki udon, yakiniki don, takoyaki, saka katsudon. Wala si Shansai. Ano na? 5:50. Mag-aalas 6. August 10. Pumunta ka na kasi sabi ko kay Elias, pumunta siya dito eh. Sprite, be? Kunin natin ito. Sige, naabas. Gutom na ako. Almost 2 weeks yata ako wala dito. Diba, Elise? Kaya ang dami na namang ano. Alatin. Ano ba yung takoyaki? Katsudon. Katsudon, ano ito eh? Malaking plato. Okay? Beef yakiniki don, yung puti yan. Yakiniki don. Yakiniki don. Kalimutan ko na. Kalimutan ko na. Kasi sa Friday, ano holiday dito eh. Di yan ang Espanya, di yan ang Madrid be. Spain Day. Spain, yun ang, di October ang independence nila eh. August yun. Welcome back sa mga ugasan. Gutom na ako, nakakulo na yung tiyan ko. Gutom na ako. Ito gawin na natin yung ibang preparation mo mga para bukas. Yan, mabalik tayo na sa Doria. Ako. Bawang. Naku, sa Sabado pang umaga ako. Linggo pang hapon. Kasi na yung ano mo? Mayonnaise eh. Wala, hindi na naman ako makapagpasan. Kasi yung tissue pa ito ba nawala na? Bebe, naman ako lang wala na tissue. Wala na tissue na. Lagyan mo na dyan. Ulit! Pintura lang pala ano na yun. Welcome back sa ating takoyaki. 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 Yung dahon. Dahon ba yung kanya? Nagugas na ako ng kamay eh. Ano ang pangit ng gawa ko? Ito yung ano eh, yakiniki doon. Yakiniki doon. Yakiniki doon. Ito yung kasama ng yakiniki doon, diba? Oh. Beef yaki udon. Palta. Ito. Ito, makikita lang ito. Ito yung ano. Ito yung ano ito. Katsudon ko eh.
mo yung katsudon, mag-isa lang yan. Isa lang pala si katsudon. Hindi natin yung mga pagkain. Hola! Takoyaki. Sí, solo falta beef yaki udon, ¿vale? Takoyaki y... Takoyaki y beef yakidon. yakiniku don. Este de beef. Solo falta una. Ese de yakiniku don, ¿verdad? Так у меня тоже был beef. Falta de beef yaki, ¿vale? Falta una más. В смысле, я beef заказывал. Aquí está. Может, он был такой, типа, нет, погоди, у тебя свисон. Да, у меня свисон. А у меня свисон, ну, знаешь, что такое, наверное, да? 3, 2, 1. Ese es otro. Este nombre es... Yakiniku. Yakiniku yakiniku. Yakiniku don, beef yaki udon. Aquí tienes el tenedores y el palillo. Gracias. Gracias. Enjoy No your hace falta meal. el número, ¿vale? Bueno provecho. Sí, son 3. ¿Ya tienes drinks? ¿Ya tenéis bebidas? No, Ano? decía ahí. Tawag mo na yan, Gracias. katsudon. Esta na daw ito. Baka dun na yan sa kalungan nila. Saan? Tawag mo na. Sa katakompian nila. Katakompian nila. Ano? Excuse me. Number please. El número? Yo tengo 391 91. euros. Aquí Katsudon. está. Aquí. Que aproveche. Aproveche, gracias. Kanila pa doon lahat. Ay pala akong kakain. Doon na may ako na. Hola, Bra James! 6:20. 6:26 na. Hola! Hola! Aquí está, ¿vale? Buen provecho. Gracias. Está caliente. Sí, sí, ya veo. Hasta luego! Tapos yung salad dito. Protein chocolate. Be? 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 Ebe? Aba, malinis na yung plato, oh. O, diba? Nag-i-edit ako. Malinis na yung plato. Malinis na siya. Mainit-init pa yung plato. Uy, may ano ka sa ulo. Hindi. Ano ka takoyaki? May ano sa ulo. Mag-e-edit. Sakit sa ulo ko. Ang sakit ng ulo. Takoyaki yarn. Ebe! Walang tao, day. Nag-edit muna ako habang walang tao. Hi! Ano na? May mga ilang tao na rin. Hola, buenas! Paisa-isa ang tao natin ngayon. Today is Sunday. Then may kasama siya. Ako. May ilang tao din, no? Ayun, no? Doon din, kanina. Kanina may Pilipina. Bumili. Pero naman, ito na yung mga nabenta namin, no? For today's video. Ito. Saka, ito. Maaga pa naman, ano pa lang, alas 8. Alas 8:51. ¿Quieres algo, señor? Dime,
mío. Las bebidas. Sí, la bebida si pide no, en la barra. Ah, vale. Bueno, un bife aquí udon. Vale, beef yaki udon. ¿Qué más? No, es solo gracias. Vale, 11.90. Efectivo tarjeta. ¿Quieres copia? No, no. Vale, cuando esté la comida le llamamos, ¿vale? Muchas gracias. Y beef yaki udon. Beef. Wala, nakadami na kami ng beef yaki udon for today's video. Opo. Hindi nga. Alam ko. Alam mo, beef yaki udon, saka Japanese chicken curry, saka yakiniki doon, ay pollo karage, tapos isang bento, takoyaki también, tapos isang pang katsudon. O kabisado ko yung mga nabenta natin. Simulan dumating ako dito alas 6. 5:30 siguro. Mga 6 ng hapon. Tapos, 1 month pala ako wala dito ng Sunday. Ngayon ako. Ha? Patay ng yelo. Patay ng yelo. Salamat ka lang dito ako. Ito na yung DJ yun. May DJ kayo. Ha? DJ in the house. May tao na. May tao na yan. Time check tayo. Ang ginagawa mo, be? Beef yaki udon? Beef yaki udon. 9:23. Pollo karage, edamame, teriyaki. Pollo karage, salsa teriyaki, edamame. Edamame. Katsudon. Katsudon yan. Hola, buenas. Pollo karage. Beef yaki udon y Japanese chicken. Buen aprovecho. Gracias. Ah, teriyaki. Okay ito? Pollo karage, iyan ko doon. Yung pollo karage sa amin niya, edamame. Hola! Luloy na pili. Tres anos na, iyan ko doon. Buen aprovecho. Hola, para pagar en la barra. ¿Cuándo? Tenemos que venir a las cosas a cada sitio, ¿no? Sí, cada sitio, sí. Gracias. Gracias. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando ya están? Es que te damos un número o luego te manda mensaje. Ah, vale, gracias. Su móvil. Gracias. Tao daw yun. Hola. ¿Número de pedido? Sí, aquí está. El pollo karate y el edamame. Aquí está el tinito su pedido. Sí. Vale, vale. Buen aprovecho. ¿Servilletas? Sí, aquí está. Más vale. Gracias. Lumpia
Lumpiang Shanghai, 2 Oyakodon. Edamame, wakame, beef yaki udon. Ang dami. Ako na dyan. 2 Oyakodon daw, Ibi. Ano ba dito? Ikaw na bahala sa edamame ice cream. Beef. Beef. Ano ba dito? May sulas dito. Ako na, Ali. Bicol Express. We have Bicol Express. Without onion. Without Espanyol. Huh? Espanyol. Cerdo. Yeah, so there was Kung arroz sin gluten. Sin gluten. no tiene pan rallado. No, no tiene pan. Y pido ahí, or Aquí directamente. okay. Okay, un Bicol Express sin cebolla. Sin cebolla, okay. Crujiente. Or fritas, please. Bicol Express. ¿Qué más? Disco 90. Pues. Okay. Tarjeta efectiva. ¿Picante? No, no es picante. Okay. Es dulce, ¿no? La salsa. Sin cebolla. Sin picante, nada de picante. Okay, No okay. lo pongo nada de picante. If you want, No, mira. And a lot of like on the side. Ah, mira, ¿vale? Aprovecho. separate. Yeah. Tarjeta, ¿verdad? Ahora, no sé qué. No toma. No. Okay. A lo mejor hay que insertar. Copia. No. Cuando esté la comida le llamamos, Ah, ok. ¿vale? Aquí está el número. Perfecto. Muchas gracias. Ese sin cebolla. Hola, buenas. ¿Quién es mi señora? Sí, quería un yakinuki, ¿Qué más? Nada más. Tarjeta, ¿verdad? 11.90. Ahora. ¿Quieres copia? No. ¿Por qué no sale papel? Cuando esté la comida le llama. Vale, Ok, gracias. Yakinikidon. ¿Cómo dalawa? Yung isa, Oyakodon yung kanina, Yakinikidon sa kanya. Sunod, para hindi ka mahirap. Tapos ito na una sa kanya. Diba? Hindi, ito. Tapos na tong katsu dun eh. Sobrang lakas naman ng music kasi. Pad Thai, si Pad Thai. Kaya eh. Ay, Thai. Hindi onion. Ang daming pili din oh. Isang lumpia. Shanghai, Oyakodon, dalawa. Edamame. Kami disya. Tawagin natin. Hindi mo nalobat na itong mandataas mo na mo. Sa teriyaki. Sa teriyaki? Nasa usted. Hola. ¿Número de pedido? 399. Aquí está todo. ¿Qué es? Es lumpiang Shanghai, ¿Eso? Oyakodon, ¿Sí? perdón, 2 Oyakodon, Hostia. edamame, ¿Cómo es? wakame y beef Vale, yakitori. pues ya vuelvo. Vale.
Nakapuwenta na to. Huwag mo na sasama dito. Puri udon sa edamame. O edamame lang. Tapos 11. May tao pa. Naginis na nga ako. Narinis ko rin. Narinis ko na yung kalan eh. Diba? Hindi ko lang palit yan. Oo. Wait ako na yan. Bago na yan. Alin? Nandito na kami sa bahay. Ano na? Ano? Alas 12, ano na? Kasi alas 12:30. Hindi na ako nakapag-vlog kasi tinao kami tapos naglinis. Sobra. Nakalis kami dun mag-alas 12 na. 11 ano na kami nakaalis eh. Oo, almost ano na rin. 11:45 siguro, mga ganun. Ayos yung... Oo, diba? Nakapag ano rin, marami rin tao ngayon. Linggo. Diba ilang linggo ako hindi nakapunta dun. Ngayon na ulit ako Sunday. Diba Sunday lang ka? Parang 1 month yata akong hapon yung work ko. Kaya hindi ako nakasama. Ay, laglag na. Ay, bukas na lang. Day off ko bukas. Day off ko bukas, baby. Ano naman tayo? Kailangan kong ayos yung bahay namin. Kaso si Rara talaga hindi pa makano kasi mainit eh. Ibig, ingay. Oo. 200 lang rin na yun. Kailangan. Kasi bukas may magpipicture sa bahay namin. Gusto mo yan, Ibis?